Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously we discussed two-dimensional projection ya. So now we will discuss about three-dimensional projection. So what is the difference between two-dimensional projection and three-dimensional projections? The difference is in accordance with their respective names. Jadi kalau two-dimensional projection itu is in image of an object in two dimension. Jadi kalau kita bicara proyeksi dua dimensi itu artinya adalah suatu gambar dua dimensi dari suatu objek gitu. Nah, so if we see an object with our eyes, it will be seen in 3D three-dimensional. The objects that are visible to our eyes as two dimension are drawn in two dimension. Gimana ya? Oh sorry, the objects Jadi objek yang tampak oleh mata kita itu kan 3 dimensi ya. Tetapi kita gambarkan dalam bentuk two dimension. Nah, jadi gambar tersebutlah yang kita sebut sebagai two-dimensional projection. Seperti itu. Meanwhile three-dimensional projection is an image of an object in 3D. Then what's the difference with the original object that caught our eyes? These 3D projections are drawn using rules and standards. So whatever object we see and we will draw in 3D projection, we must draw according to the rules yang diadopsi dalam peraturan untuk menggambar 3D projection gitu. Jadi mata kita melihat objek itu dalam bentuk 3D. Kemudian kita menggambar proyeksi 3D itu juga dalam bentuk 3D. Nah, kemudian apa bedanya gambar dengan yang dilihat oleh mata kita? Bedanya adalah terletak pada when we make a 3D projection drawing, we have to refer to certain rule and standard yang berlaku. Yang berlaku untuk gambar 3D projection itu gitu. Jadi bentuknya akan beda. Jadi yang dipandang oleh mata kita itu seperti apa, nanti kalau digambarkan dengan 3D projection itu bentuknya akan beda. Ya beda sedikit lah, lebih teknis gitu. So 3D projection itself is broadly divided into two types ya. Ada yang namanya paraline drawings, kemudian ada perspective drawings. We as civil engineers will only use paraline drawings ini. The perspective of drawings that was called was architect. Jadi kalau yang memakai perspective drawing ini adalah arsitek. Kita sipil tidak memakai ini. Kita memakai yang paraline drawings. But later we will discuss in the next lecture regarding perspective drawings, so that you can understand the outline aja. Jadi intinya aja lah, nanti bisa kenal apa itu yang namanya gambar perspektif 1 titik, 2 titik, 3 titik itu seperti apa gitu. Jadi lebih ke mengenalkan saja, tidak perlu didalami. Ini bagiannya arsitek. Kita yang didalami adalah yang ini. What you need to pay attention to regarding this 3D projection is what is the difference between these three types of image of drawing Then what are their characteristics and which one is the most widely used for civil engineering drawing.